ready the economist take. What is economics? Economics is the study of the society and its information for the access of the resources, production of the goods and service, growth of the production and the welfare over time, and a great variety of the other complex issues of vital concrete to society. Economics is more than number. Economics is a social science which takes in many other fields, including political science, geography, mathematics, sociology, psychology, engineering, law, medicine, and the bioscience. The central question of the economist is to determine the most logical and objective access of the resources to make to meet the private and the social goals, production and the employment, investment and the saving, how money and the banking system, government policies of the taxation and the speeding, international trade, industrial organization and regulation, urbanization, environmental the legal matters, so as the basic and the improvement of the property rights are just a sampling of the concrete at the heart of the social of the science of the economics. Economics in personal Microsoft economics studying the information of the individual human action and is key to a person's financial health. Personal resources are the scarcity one that can always access another dollar house on time or new skill, achieving the most satisfactory allocation of the one's records in the crucial and the studying allocation problem improve one ability to make both daily and the lifelong decision. Some explanation of the common day-to-day economist question include to I cost broad or sing the last to get long or sing a less to get the new car. So I take out a home equity loan or the loan on invest in the stock market. So I open a 401k plan new or with until next years. Economists understand new to make this decision in their one belief and can identify other
on a personal or personalization level. Economics is universal. Macroeconomics study how the economies behave as a whole, including information risk level, rate of the growth, national income growth, domestic production, and the change in the employment rates. Some of the important questions American economists try to answer, including in a nation as right as the U.S. Why are you many people unemployed, and who determines how much money is circulation in the U.S. From politicians to educators to journalists to urban planners, there are understanding of the study of the macroeconomics. Macroeconomics has the strong impact on leadership skills, decision making, and the ability to plan for our flourishing social future. To meet this need, the Department of the Economics has designed a multidisciplinary curriculum that prepares students to maneuver seamlessly from one area of course to another. Economics is for you if you want to understand wealth, poverty, growth, trade, money, job, income, information, precaution, risk and monopolies, and study what makes the world work from day to day. You will be fascinated by the explained field of the economics. Thank you. Terjemahan dari What is Economy. Ini saya akan membacakan terjemahan translate dari What is Economy. Apa itu ekonomi? Ekonomi adalah studi tentang kelangkaan dan implikasinya untuk penggunaan sumber daya, produksi barang dan pelayanan, pertumbuhan, produksi dan kesejahteraan berakhir, waktu, dan berbagai macam masalah kompleks lainnya yang vital. Kepedulian kepada masyarakat. Ekonomi lebih dari angka. Ekonomi adalah sosial sains dengan banyak taruhan bidang lain, termasuk ilmu politik, geografi, matematika, sosiologi, psikologi, teknik, hukum, kedokteran, dan bisnis. Pencarian utama dari ekonomi adalah untuk menentukan yang paling logis dan penggunaan sumber daya mencari efektif untuk bertemu pribadi dan sosial. Sasaran produksi dan pekerjaan, investasi dan tabungan.
kesehatan uang, dan sistem perkembangan kebijakan pemerintah di perpajakan dan pembelanjaan, perdagangan internasional, organisasi industri dan regulasi urbanisasi, masalah lingkungan dan masalah hukum seperti desain dan penegakan hak milik. Hanya saja sangat memperhatikan. Inti dari ilmu ekonomi. Ekonomi adalah pribadi. Mikroekonomi mempelajari tentang implikasi individu, tindakan manusia dan merupakan kunci kesehatan keuangan seseorang. Sumber daya pribadi juga langka. Seseorang selalu dapat menggunakan $1 lagi 1 jam waktu atau keterampilan baru mencapai yang paling memuaskan. Alokasi seseorang sumber daya sangat penting dan mempelajari alokasi. Masalah meningkatkan seseorang kemampuan untuk membuat keduanya setiap hari dan keputusan seumur hidup. Beberapa contoh umum ekonomi sehari-hari. Pertanyaan meliputi haruskah saya membayar tunai, meminjam atau mendatangi sewa untuk mendapatkan mobil baru itu. Haruskah saya mengambil rumah pinjaman ekuitas atau berinvestasi di pasar saham? Haruskah saya buka rencana 401k sekarang atau tunggakan sampai tahun depan? Ekonomi mengerti cara membuat keputusan ini sendiri, hidup dan dapat menasihati orang lain pada pribadi atau level personal. Ekonomi adalah universal. Ekonomi makro. Studi ekonomi makro, bagaimana perekonomian berperilaku secara keseluruhan, termasuk inflasi, tingkat harga, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional, produk domestik bruto, dan perubahan dalam pekerjaan. Tarif. Beberapa dari pertanyaan penting ekonomi Amerika mencoba. Jawabannya antara lain, dalam suatu bangsa sekaya Amerika Serikat, mengapa begitu banyak orang di bawah dipekerjakan dan siapa menentukan berapa banyak uang beredar di Amerika Serikat, dari politis hingga pendidikan hingga jurnal. Perencanaan kota penyeluruhan paham tentang ekonomi makro memiliki dampak yang kuat pada kepentingan, keterampilan pengambilan keputusan, dan kemampuan merencanakan masa depan sosial yang subur. Memenuhi kebutuhan tersebut yaitu Departemen Ekonomi telah merencanakan kurikulum multidisiplin yang mempersiapkan siswa manuver mulus dari satu bidang fokus ke lain. Ekonomi untuk Anda jika Anda ingin mengerti kekayaan, kemiskinan, pertumbuhan, perdagangan, uang, pekerjaan, pendapat, depresi, resesi, harga dan monopoli, dan mempelajari apa yang membuat dunia bekerja dari hari ke hari. Anda akan terpesona oleh bidang ekonomi yang kompleks. Sekian dari saya. Terima kasih.